आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेट्रोपॉलिटन स्कूल से मिस शगुफ्ता कमल आपसे मुखातिब हैं। नए तालीमी साल का आगाज़ हुआ है और हम आपको नए तालीमी साल के आगाज़ में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपका तमाम जो वक्त है वो बाहिफाजत गुज़रा होगा, आप घरों में महफूज रहे होंगे और दुआ है कि इसी तरह से आप महफूज रहें। आज हमारी इस्लामियत की पहली क्लास है। जमात हफ्तुम की इस्लामियत की पहली क्लास में आज जो हम सबक पढ़ेंगे वो है रसूलों पर ईमान, रिसालत और उसके तकाज़े। सबसे पहले अकाईद के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बुनियादी अकाईद 3 हैं: अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिर। अकीदा तौहीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानना जो कि बुनियादी अकीदा है, जबकि दूसरा अहम अकीदा अकीदा रिसालत है। अकीदा रिसालत यानी कि रसूलों पर ईमान लाना। इसके मायनी और मफ़हूम क्या हैं? इसके मायनी और मफ़हूम: पैगाम पहुँचाना। रिसालत के मायनी है पैगाम पहुँचाना और रसूल के मायनी है पैगाम पहुँचाने वाला। इसके बाद इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं, वो है नबी। नबी के मायनी है ख़बर देने वाला। रसूल उसको कहते हैं, वो बंदा है रसूल, वो बरगज़ीदा बंदा जिसे अल्लाह ने अपना पैगाम देकर इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, अकीदा रिसालत है क्या? अकीदा रिसालत यही है कि हम नबियों के ऊपर ईमान लाएं, जो वो अल्लाह का पैगाम लेकर हम तक आए हैं वो हम तक पहुँचे और हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इबादत के लिए भेजा है और ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजा है। ये दुनिया की ज़िंदगी आजमाइश है, एक इम्तहान गाह है ये दुनिया। अब यहाँ पे ज़िंदगी हमने कैसे गुजारनी है, किस तरह का माहौल होगा और कैसे हम अल्लाह पाक को खुश कर सकते हैं, ये वो सवालात हैं जो इंसान अपने दिल और दिमाग से सोचकर नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम बातों के जवाबात देने के लिए अंबिया कराम को और रसूलों को दुनिया में भेजा और इसकी बहुत जगह पर आयत भी हैं। पहली आयत क्या है? सूरह यूनुस की आयत नंबर 47। हर कौम में रसूल आया है। हर कौम में रसूल आया है। हर ज़माने में हर कौम के ऊपर रसूल और अंबिया भेजे गए हैं और वो इसीलिए भेजे गए हैं ताकि हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों का पता लग सके और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल कर सकें। सही पैगंबरों की तादाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है, लेकिन जो हम जानते हैं वो यही है कि तादाद जो है वो 1,24,000 है। सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। उसके बाद कुरान मजीद में बहुत सारे पैगंबरों के नाम हमें दिए गए हैं जो हम जानते भी हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इस तरह से बहुत सारे अंबिया आते गए और सहीफ़े और कुतुब भी लाते रहे, जो आसमानी कुतुब हम तक पहुँची। इसके बाद सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमें तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें दिल से ईमान बिल्कुल है और साथ इस बात का भी कि वो आखिरी नबी हैं। इस अक़ीदे को अक़ीदाए ख़त्मे नबूवत कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ये वो अक़ीदा है कि अगर इस अक़ीदे पर आपका ईमान नहीं होगा तो आप मुसलमान नहीं कहला सकते। इसके बाद हम आते हैं कि पैगंबरों के भेजे जाने में क्या हिकमत है। अल्लाह ताला ने पैगंबरों को इस दुनिया में क्यों भेजा? इसका बहुत ही आसान सा जवाब है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए
انہوں نے اپنے بدگزیدہ بندوں کو ہمارے پاس بھیجا تاکہ جب بروز قیامت ہم سے سوال کیا جائے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا یا ہم اس غلط راہ پہ کیوں چلے، تو ہم یہ سوال نہ کریں کہ یا رب العزت ہم تک تو کوئی آیا ہی نہیں کہ وہ ہمیں صحیح اور غلط کا بتاتا یا باطل کا بتاتا کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے۔ یہ پیغمبروں کے آنے کی حکمت ہے۔ یہاں پہ آگے ہم آتے ہیں رسالت کے تقاضے کیا ہیں۔ جب کوئی بھی عقیدہ ہم رکھتے ہیں تو یقیناً اس کے بعد اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی کیا ایسی چیز کی جائے کہ اللہ رب العزت خوش ہوں۔ کیا ہے رسالت کے تقاضے؟ سب سے پہلا تقاضا جو ہے وہ ہے محبت رسول۔ جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول آئے ہیں ان سے محبت کرنی لازمی ہے، کیونکہ انہیں اللہ پاک نے ہم تک بھیجا ہے، اور اسی لیے جتنے بھی رسول ہیں ان سے محبت کرنی بے حد ضروری ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے تب تک کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے باپ، اپنی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یہ حدیث شریف ظاہر کرتی ہے کہ رسولوں سے محبت کرنا بے حد ضروری ہے۔ رسالت کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء کرام اور جتنے رسول ہیں ان کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ رسالت کا تقاضا یہی ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں ان پر ایمان لائیں اور ان کی دل سے تعظیم اور توقیر کریں۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 میں اس بارے میں آیا ہے حکم، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور تعظیم کرو۔ یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس سے ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں رسولوں کی بہت عزت کرنی ہے، اور سورہ الحجرات کی آیت میں بھی آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے تمام اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ تمام رسولوں کی عزت کرنی بے حد ضروری ہے۔ ان کی شان میں نازیبا جملے کہنا، ان کی تصاویر بنانا، یہ سخت سزاؤں کے مرتکب لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ رسولوں کی جو بات کی ہے میں نے، اور یہاں رسالت کے جو تقاضے بتائے ہیں ان میں ایک تقاضا مدد و نصرت کا ہے۔ ہم انبیاء کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ہم انبیاء کی مدد اس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے کہ تمام انبیاء کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، ان کے آنے پر تمام تعلیمات اور شریعتیں مکمل ہو گئیں، دین مکمل ہو گیا، تو اس تعلیم کو لے کر تبلیغ کرنا، آگے بڑھانا، یہ صحابہ نے بھی کیا، اور آج بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تبلیغ کرنی ہے دین کی، اور اللہ کے احکامات کو آگے مزید لوگوں تک بڑھانا اور پہنچانا ہے۔ رسالت کے تقاضوں میں چوتھا تقاضا اتباع اور اطاعت ہے۔ وہ اتباع اور اطاعت اس طرح ہے کہ جو ہمیں انبیاء کرام نے تعلیمات دیں ان پر دل و جان سے عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے سورہ النساء کی آیت نمبر 46 ہے، اور کہہ رہے ہیں، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا اس لیے بھیجا اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ اسی لیے بھیجے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے وہ کیا تھا؟ رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ ہم نے اس کا معنی اور مفہوم جانا، کیا پیغام پہنچانا، رسول پیغام پہنچانے والا اور نبی خبر دینے والا۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جانا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور عقیدہ رسالت یہی کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، جو رسولوں نے ہمیں احکامات دیے اور جو انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا، ہم نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ دوسرے سبق خاکی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔